नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहेरा आपण मान को मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। विद्यार्थी बंधुगण आपण मान को अप्रमित श्रद्धा स्नेह और सम्मान मते अभिभूत करिछि। आपण माने मोर यूट्यूब चैनल रे जो मतामत रखुचंती ताहा ही मोर संपत्ति अमूल्य संपद। से संपद रे आज आउ एक परिच्छेद आमे जोड़िबा। ये जो भंडार साहित्य भंडार से साहित्य भंडार को आज आउ एक मणि संजोग करिबा। आपण मानक मध्यरु जने विद्यार्थी बंधु जने छात्री बंधु गणित मास्टर कविताटी आलोचना करिया पे अनुरोध करथिले। मु ताको सही यूट्यूब कमेंट बॉक्स रे लिखिली मो पाखरे से कविताटी नाही, कविताटी मते देले सुविधा होंता। से मध्य कहले मो पाखरे कविताटी नाही, किंतु ताहा प्रदीप कुमार पंडा कविता। प्रदीप कुमार पंडा मोर जने घनिष्ठ बंधु। आमे जेते बेले नुआ नुआ चाकरी आरंभ करुथाउ संबलपुर विश्वविद्यालय रे लोक साहित्य संपर्क रे एक अंतर्जातीय पाठचक्र अनुष्ठित होइतिला एवं सेई पाठचक्रर उद्घाटक और मुख्य अतिथि थिले लोकरत्न कुंज बिहारी दास। सेठी तांको सहित परिचय होइतिला एवं सेई दिन ठारू एपर्यंत सामाजिक गणमाध्यम रे तांको सह मोर परिचय एवं वार्तालाप रहिछि। तांको नंबर मो पाखरे नथिला, किंतु मु मेसेज बॉक्स रे मेसेंजर रे जेते बेले मेसेज कले जे कविताटी मोर दरकार अछि से संगे संगे कविताटी पठाइथिले। किंतु खाली कविताटी तो नुह तांको संपर्क रे मध्य हमर जानिबार अछि। तेणु मु कहली आपन टिके दया करी सहयोग करंतु एक बृहत्तर साधु उद्यम निमित्त आपनकर संक्षिप्त जीवन सूची मते देले मु कृतज्ञ होंती एवं मते कृतज्ञ करी से समस्त प्रकार सहयोग कले, कविताटी देले एवं निज संपर्क रे सामान्य दी चारोटी धाड़ी मते जणाइले। सेही संपत्ति को नहीं, सेही आधार को नहीं मु आज गणित मास्टर कविताटी को आलोचना करी। प्रथम कथा होची आम समयर एक वरिष्ठ काव्यिक स्वर हेउछंती प्रदीप कुमार पंडा। आम समयर बा समकालर कवितारे से जने अग्रणी कवि। किंतु विडंबनार विषय आपण माने मन रखंतु, यह एक विडंबनार विषय जो अग्रणी कवि माने कविता रचना करुछंती तांको संपर्क रे यथेष्ट आलोचना होई नाही हेउ नाही। सेथिपई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम रे प्रदीप कुमार पंडा कविता थिले हैं आपण कोठी बहु खोजले का भा खंडे प्रबंध तांको संपर्क रे पाइबे, ताहा मध्य एति उच्च कोटीर होई नथिबो। तेणु आपण माने यूट्यूब चैनल रे मते जो अनुरोध करछंती ताहा यथार्थ। कारण आपण माने जो माने नुआ नुआ साहित्य जगत को प्रवेश करुछंती, कवितार गहिर बलय भितर को पशिबा टिके कष्ट हबो, कवितार अर्थ सह मिसिबा टिके विडंबनार विषय हो पारे, आपण मानक पाई दुर्बोध्य हो पारे।
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାଟିଏ ଦରକାର, ଗୋଟିଏ ଝରକାଟିଏ ଦରକାର, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଝରକା ଦେଇ ଆପଣ କବିର ଭାବମଣ୍ଡଳକୁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେପରି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଗଣିତ ମାଷ୍ଟର ପରି ଏକ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ରଚନାକୁ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପାଠକ ଭାବେ ଯାହା ବୁଝିଛି ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବି। ମୋ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହିଁ ଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ। କାହିଁକି? ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାହାର ସର୍ବଶେଷ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠକ। ତାପରେ ଆଉ ପାଠକ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଫେର ସେ କବିତାର ବଳୟକୁ ଆହୁରି ପ୍ରସାରିତ କରିବେ। କବିତା ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯାତ୍ରା, ଜ୍ଞାନ ଯାତ୍ରା, ଭାବଯାତ୍ରା, ଅପରିସୀମ ତାହାର ବିସ୍ତୃତି ଏବଂ ତାହାର ବିସ୍ତୃତି ପାଠକର ଚେତନାର ବିସ୍ତୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏହା ଆପଣମାନେ ଭାବି ନେବେ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ ଉପରେ ଏକ ଭାବ ବଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି କବି, ସେହି ଭାବ ବଳୟକୁ, ଶବ୍ଦ ଆଧାରିତ ଭାବ ବଳୟକୁ ପାଠକର ଗଭୀର ଅନୁଭବ ଓ କଳ୍ପନାର ଅପରିସୀମ ବିସ୍ତାର ସେ କବିତାକୁ ନୂତନ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି କବିତା ପାଠକ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସମସ୍ତେ ପାଠକକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ କବିତାର ପ୍ରକୃତ ଗ୍ରାହକ ବୋଲି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ପାଠକର ଅନୁଭବ ଓ କଳ୍ପନା ହିଁ ଗୋଟିଏ କବିତାର ପରିସୀମାକୁ, ଗଭୀରତାକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଏ କବିତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ ସଂକ୍ରମଣଶୀଳ କରିବେ, ତାର ପରିସୀମାକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତ କରିବେ। ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବ ରହିଛି ସେ ଭାବକୁ ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ସାନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ କବିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଜାଣିବା। କବି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା 1955 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 14 ତାରିଖ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, 1955 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ କବି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଧରାବତରଣ କରିଥିଲେ। ସେ କେଉଁଠି ଧରାକୁ, କେଉଁ ମାଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ? ସେ ମାଟିଟି ହେଉଛି ଡଙ୍ଗରପଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଡଙ୍ଗରପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ କବି ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ MA ଓ PhD କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ସେ PhD କରିଛନ୍ତି। ମହିମା ଧର୍ମ ଓ ଭୀମ ଭୋଇ ଉପରେ ସେ ଉଚ୍ଚତର ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାପନା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଏବଂ ସେବା ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଭୀମ ଭୋଇ ଚେୟାର ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେଇଠି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ କବି ତଥା ଗବେଷକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ, କବିତା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଆସନ୍ତାକାଲିରେ 1974 ମସିହାରେ। 1974 ମସିହାରେ ଆସନ୍ତାକାଲିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାଙ୍କ କବିତା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କାକପଦ 2006, ସମୁଦ୍ର ଫମୁଦ୍ର ସବୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର କଥା 2008, ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହଁ
ନିହାରିକା जदि जीवाकू चाह निहारिका 2013 अनंतिम आर दृश्य 2017 तुड़ी 2019 अफेरा 2019 जहाँ मु चाहू नथिबी 2020 एई जहाँ मु चाहू नथिबी कविता संकलनर कविताटी होची गणित मास्टर मन रखंतु जहाँ मु चाहू नथिबी 2020 मसीह ए कविता ग्रंथटी प्रकाशित होईची एही कविता संकलन स्थानित गणित मास्टर कविताटी आज आमर चर्चार विषय जदि से ईश्वर होइथांती कविता पुस्तकर नाम जदि से ईश्वर होइथांती 2022 मार्ग सहज 2023 गुण पोकर राब 2024 तेणु तांकर सद्यतम कविता पुस्तकटी होची गुण पोकर राब 2024 एबे आसंतु तांको कविता संपर्क रे मोर जहा अवबोध कवि प्रदीप कुमार पंडा को मु नहीं कवि प्रदीप कुमार पंडा को कविता को क्षमा करिवे कवि प्रदीप कुमार पंडा को कविता को मु जेपरी जाने कवि प्रदीप कुमार पंडा तांकर निजस्व शैली निमित्त ख्यात समस्त कविंकर निज निज एक शैली रही प्रदीप बाबूंकर मध्य एक निजस्व शैली रही तांको कवितार सबुठु गुरुत्वपूर्ण अंशटी होची शब्द ताकू आपण शब्द ब्रह्म कहि पारंती शब्द नाद कहि पारंती नाद ब्रह्म कहि पारंती जहाँ भी कहि पारंती मुख्यतः कवि माने चित्रकल्प प्रतीक रूपक इत्यादि माध्यम निज भाव को पाठक निकट को संवेदनशील भाव संक्रमित करने निमित्त चेष्टा करथांते किंतु एही शैली को विशेष प्राधान्य न दे शब्दर जो क्षमता रही से शब्द गुड़ी को से असंभव भावद्योतनारे संक्रमित करथांते असंभव भावद्योतना से शब्द भितर अनेक भावना भरी रही थाए एवं से भावनार चौहदी को शब्द भितर से सांद्र भाव अवधारण करिथिबारु पाठक से शब्द को कुहुक पेड़ी परी जेते खोलिब ता भितरु भावर सरंजाम सेते परिमाण रे विन्यस्त होथुव तेणु गोटिए शब्द को बा किसी शब्दपुंज को से प्रतीक से रूपक से रूपकल्प एपरिकी आर्किटाइप मध्य कर दे पारंती ये होची प्रदीप कुमार पंडांक कवि दक्षता से प्रतीक से चित्रकल्प से रूपक उपरे विशेष भाव निज काव्य भावना को न्यस्त कर न थांते निज काव्य भावना को से शब्द भाव शब्द उपरे न्यस्त कर एवं से मंजूड़ शब्द समूह सही मंजूड़ शब्द समूह सबु भाव चौहदी को अतिक्रम करिवारे सामर्थ्य रखते एवं गणित मास्टर कविताटी ताहार
ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଆଜି ସେଇ କଥାଟି କହିବା। ତେଣୁ ଶବ୍ଦର ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଅବିଧା, ବ୍ୟଞ୍ଜନା, ଲକ୍ଷଣା। ଅବିଧା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଓ ଲକ୍ଷଣା ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦ୍ୟୋତନାକୁ, ଶବ୍ଦ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଏକତ୍ର କରି ପୁଣି ତାହାର ଭାବମଣ୍ଡଳକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ନେଇଯିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖନ୍ତି କବି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ତେଣୁ ସେଇଠି ରହସ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜକୁ ବୁଝିପାରିବେନି, ନିଜ ହୃଦୟରେ ତାହାର ସ୍ପନ୍ଦନ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେନି, ତାହେଲେ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁଙ୍କ କବିତା ଅବୁଝା ରହିଯିବ। ଆପଣ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦାରେ ପଡ଼ିଯିବେ, କହିବେ ଏ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବହୁ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରଖନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ କବିତାର ଶୀର୍ଷକରୁ ଏ କଥାଟି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ଯେ ଯେଉଁ କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ ଅଛି, ସେ ଶୀର୍ଷକଟି କ'ଣ କହୁଛି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଗଣିତ ମାଷ୍ଟର। ଏ କବିତା ମୋତେ ପାଣି ପିଇ ଦେଉଛି। କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଗଣିତ ମାଷ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣିତ ମାଷ୍ଟର ସହିତ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶବ୍ଦଟି ଗଣିତ ମାଷ୍ଟର ଆଉ ବି କିଛି ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ଆହୁରି ଅଲୌକିକ ଶବ୍ଦ ଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିନିୟତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଏ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଠ ପଢ଼ୁ ବା ନ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ଗଣିତ ମାଷ୍ଟର କହିଲେ ସେ ବୁଝିବ। ଅତି ସାଧାରଣ, ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ିନାହିଁ, ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ିନି, ଯାହାର ଚାଟଶାଳୀ ସହିତ ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗଣିତ ମାଷ୍ଟର, ସେ ବୁଝିବନି? ବୁଝିବ। କ'ଣ ବୁଝିବ? ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ଯିଏ ଚାଟଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇନି, କେବଳ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନ ଯାହାର କଟିଛି, ସିଏ କ'ଣ ବୁଝିବ ଚାଟଶାଳୀ? ଗଣିତ ମାଷ୍ଟର ଶବ୍ଦଟି, ନା ଗଣିତ ମାଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍। ସବୁଠୁ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ଜଟିଳ ଅଙ୍କ ଅଛି, ଗଣିତ ମାଷ୍ଟର କଳାପଟାରେ ଅତି ସହଜରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣିତ ମାଷ୍ଟର। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ କଥାଟି? ଯେତେ ଜଟିଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ଯେତେ ଜଟିଳ ଗଣିତ ଅଛି, ଗ୍ରନ୍ଥ କହିଦେଲି, କ୍ଷମା କରିବେ, ଯେତେ ଜଟିଳ ଗଣିତ ଅଛି, ସବୁ ଜଟିଳ ଗଣିତକୁ ଅକ୍ଲେଶରେ ଅତି ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତି ଗଣିତ ମାଷ୍ଟର କଳାପଟାରେ। ଏଇ ଭାବ ବଳୟ ହିଁ ଏ କବିତାର କେନ୍ଦ୍ରଭୂମି। ତେବେ ଏଠି ସେ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜକୁ ଆଉ ଟିକେ ନବଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନବଜୀବନ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗଣିତ ମାଷ୍ଟର ଅତି ସହଜରେ ଗଣିତକୁ, ଅତି ଜଟିଳ ଗଣିତ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ କଳାପଟାରେ ଅବୋଧ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝାଇ ଦେବାର ସମର୍ଥ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେହି ଗଣିତ ମାଷ୍ଟର ଜୀବନର ଜଟିଳ ଗଣିତକୁ ସେହି ପ୍ରକାରେ ନିଜେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ତ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖନ୍ତି ତ। ଦେଖନ୍ତୁ କବିତାର ଭାବ ବଳୟ କିପରି ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ବହୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର। ଜୀବନର ଜଟିଳ ଗଣିତ, ଗଣିତରେ 1 ମିଶିଲେ 1 2, 2 ଗୁଣନ 2 4। এই কথাটি জানন্তু। গণিতরে, জীবନରେ 1 মিশিলে 1 কোন 1 2 ହୁଏ କି? 2 ଗୁଣନ 2 4 ହୁଏ କି ଜୀବନରେ? ନା 1 ଗୁଣନ 1 2000 ହେଇଯିବ। 2 ଗୁଣନ 2 4 ଅର୍ବୁଦ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। 4 ଅର୍ବୁଦ ବି ଯଦି ଦୁଇଟି ଘଟଣା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୋଟିଏ ଜୀବନରେ ଆସେ, ଦୁଇଟି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୁଣିତକ
ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆସେ ତାହେଲେ କେତେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସେ ଲୋକଟି ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବ ତାହା କ'ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଣାଯାଇପାରିବ? କିଲୋରେ ଓଜନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଆଘାତକୁ, ସେ କଷ୍ଟକୁ? ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନର ଅଙ୍କ। ଗଣିତର ଅଙ୍କ ଓ ଜୀବନର ଅଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଅତି ଚମତ୍କାର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଅଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରୀତି ହ୍ରାସ ନୀତି ନୀତି। ଗଣିତକୁ ସେଇଠି ସେ ପକେଇଛନ୍ତି। ଅଙ୍କରେ ଯଦି ଶୂନଟିଏ ଯୋଡ଼ାଯାଏ ତାହେଲେ ତାହା ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯାଏ। ଶୂନ ଅଙ୍କ ଏବଂ ସେଇଠି ଅଙ୍କକୁ ଫେର କୋଳ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତିକୁ ସମ୍ପର୍କାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି। ଗଣିତ ପାଠ ସିଏ ବି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗଣିତ ପାଠ ଟିକେ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣିତ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଲେଖିଦେଲେ, ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ମାଷ୍ଟର କହୁଥିଲି, ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଲି ଭଲ ଭାବରେ ମାଷ୍ଟ୍ରେ। ଏ ମାଷ୍ଟ୍ରେଟି ଲୌକିକ ଗ୍ରାମୀଣ ଗଣିତ ମାଷ୍ଟ୍ରେ। ମାଷ୍ଟ୍ର ଅଭିଜାତ ସହର। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଏକାର ଭିତରେ କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି। ଗଣିତ ମାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ଭ୍ରମ ସମ୍ମାନ, ଗଣିତ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ନିଜର। ଗୋଟେ ଏକାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଶବ୍ଦ କଥା ତ ଦୂରର କଥା। ତେଣୁ ସେହିପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମନ ନେଇ ଏ କବିତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ଏ କବିତାର ନିର୍ଯାସ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଅସରନ୍ତି ଏ କବିତାର ଦ୍ୟୋତନା ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପନା, ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାର ଅନୁସାରେ ଏ କବିତାଟି ସମ୍ପ୍ରସାରଣଶୀଳ, ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ରହିଛି ଏ କବିତାରେ। ସମ୍ପ୍ରସାରଣଶୀଳ ରବରକୁ ଯଦି ଟାଣିବେ, ଯେତେ ଟାଣି ଟାଣି ହେଇଯାଉଥିବ ଏ କବିତାଟି ଭାବ ବଳୟରେ ସେହିପରି ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରୁଥିବ। ଏ ହେଉଛି ଏ କବିତାର ପ୍ରଥମ ଗୁଣ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ କବିତା ଆପଣମାନେ, ଏସବୁ ଭାବନା, ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣମାନେ ନିଚ୍ଛକ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଲେଖିବେ, ବିନ୍ଦାସ ଲେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ଲେଖିଲେ ନମ୍ବର ମିଳିବନି। ଆପଣମାନେ ବିନ୍ଦାସ ହେଇକି ଯଦି ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ବିନ୍ଦାସ ଭାବରେ ନମ୍ବର ମିଳିବ। ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ। ସେଇ ଗଣିତରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଗଣିତ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର କାମ ତ ଗଣିତ ବୁଝେଇବା ପିଲାଙ୍କୁ, ଅବୋଧ ବୁଲକୁ, ନିର୍ବୋଧ ପିଲାଙ୍କୁ, ଚାଲାକ ପିଲାଙ୍କୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଲା ଥାନ୍ତି ଚାଟଶାଳୀରେ, ସ୍କୁଲରେ। ଗଣିତ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସେୟା। ଫେର ସିଏ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବହୁତ ରୁକ୍ଷ, ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ସଂସ୍କାରଶୀଳ। ମୁହଁକୁ ବି ସେ ଟିକେ ଓଜନିଆ ରଖନ୍ତି ଗଣିତ ମାଷ୍ଟର ନା, ସେ ଜଟିଳ ଗଣିତ ସବୁ ବୁଝେଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆଉ ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ଯଦି ସେ ନ ରଖିବେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ହାଲକା ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଗଣିତ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଓଠରେ ବହୁତ କମ୍ ହସ ଆସେ। ଇଏ ମୋର ନିଜର ଚିନ୍ତନ, ଅନୁଭବ। ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଗଣିତ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଲିଭେଇ ଦେଲେ ମୀମାଂସିତ ଅଙ୍କଟି କଳାପଟାରୁ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖିଲେ କୁତୂହଳରେ। ଏତେ ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିହୁଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଦୁଇଟି ଆଖିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ହିଁ ଜାଗତିକତା ଠାରୁ ଅତି ଜାଗତିକତାକୁ ସେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଜାଗତିକତା ଓ ଅତି ଜାଗତିକତା ମଧ୍ୟରେ କିଏ ସମ୍ପର୍କାନ୍ୱିତ କରୁଛି, କିଏ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ଆଖି। ତେଣୁ ଏ ଆଖି ଆଉ ମୁଖ, ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ମୁଖରେ ମା ଯଶୋଦା ଦେଖିଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଏଠି ଆଖିରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଖିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି କିଏ? ଗଣିତ ମାଷ୍ଟର। ଗଣିତ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଗଣିତ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କୋଉଠି ଅଛି? କଳାପଟା, ଜଟିଳ ଗଣିତ ଓ ଅବୋଧ ନିର୍ବୋଧ ବାଳକ, ଗଣିତ ବୁଝିପାରୁନଥିବା ବାଳକ। ଗଣିତ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କଳାପଟା, ଜଟିଳ ଗଣିତ ବୁଝିପାରୁନଥିବା ନିର୍ବୋଧ ବାଳକ, ଅବୋଧ ବାଳକ ଏବଂ
गोटे श्रेणी गृहर परिवेश किंतु गणित मास्टर लिभे देले मीमांसित अंकटी कलापटार साधारण गणित जहाँ बुझेबार थिले ताहा बुझे देकी सी लिभे देले कलापटा तापर सी कौन कले ओ पिला मानको आखि को देखिले कुतूहल रे एति दृश्य कौन देखिए ब्रह्मांडर दुईटी आखिरे तेणु गणित मास्टर गणितटी कर सारिया परे पिलांको बुझे दे सारिया परे से तांकर पिला मानको देखुचंती आखि तांको आखि को देखुचंती जी से माने गणितटी बुझी पारिले कि नाही किंतु गणितटी जेतेबेले बुझी पारिले कि नाही बोली तांको आखि को जेतेबेले गणित मास्टर पिला मानको आखि को देखुचंती सेतेबेले से कौन देखुचंती ब्रह्मांडर कौतूहल से आखि भितर रही सेठी आउ गणित नाही सेठी आउ कलापटा नाही सेठी आउ गणित बुझी पारिबार प्रतिक्रिया सी आखिरे पाउना से कौन हुए एतिक दृश्य कौन देखुए ब्रह्मांडर दुईटी आखिरे से दुईटी ब्रह्मांडर जो एति दृश्य रही देखंतु केते चमत्कार भाव केते तीक्ष्ण भाव से केते चतुरतार सहित ये समस्त जागतिकता स्थूल वास्तवतार उठी जाउछंती ऊर्ध्वको से कहउछंती ब्रह्मांड सी पृथ्वी कहूना मन रखु शब्द गुड़िक ब्रह्मांड यूनिवर्स यूनिवर्स जोटी असंख्य गणी हेब नहीं से तारकाराजी रही कौन कौन रहस्य रही से ब्रह्मांड रे कौन कौन स्वप्न रही कौन कौन संभावना रही तेणु जागतिकतारू ए स्थूल पृथ्वी गोटे छोट शब्द मध्य से नहीं जाउछंती असुमारी संभावना को असुमारी कल्पना को असुमारी आध्यात्मिक चिंतन आड़क एवं आखि कौन देखी हुए ब्रह्मांड को गोटे दुईटी छोट आखि द्वारा प्रश्न पचार प्रश्नटी अच्छी दुईटी आखिरे कौन देखी हुए ब्रह्मांड ना ना बंधुगण आखिरे ब्रह्मांडर स्वरूप धारण करहब ना आखिर सीमा रही आखिर देखिबार सीमा रही आमे ब्रह्मांड को आखिरे देखिपर ना कौन देखा अनुभव रे कल्पना रे चिंतन रे आमर कल्पना आमर चिंतन आमर भावना जिति प्रसारणशील हम जिति अन्वेषा और अभिप्सा द्वारा अभिवृद्धि घटिब सेते परिमाण रे आमे ब्रह्मांड सहित एकाकार हो तेणु ब्रह्मांड को उपलब्धि करिया पई आखिर द्वार नहीं हृदयर द्वार अनुभवर द्वार दे जीवाको होइता बुझिपारे गणित मास्टर आखि को देखिला परे सेही परि एक अवबोध होउछि तेणु सबु जटिल गणित को अति सहजरे बुझे दे पारुथवार दक्षता रखुवा गणित मास्टर कौन साधारण आखिरे देखिपर ब्रह्मांड ब्रह्मांडर दृश्य ना तेणु आम भीतर हृदयर कथा कोठी कहुची हृदयर भावना को कहुची परवर्ती पदरे से कौन कहते दले पक्षी उड़ी जाई बसिले स्कूल हतार कुसुम डालरे सुनसान पृथ्वी श्रेणी कक्षरे कलापटारू ओह्लई आनी सबुजाक अर्जित मो मास्टर चलिले जीवन यात्रा जिते बड़े गणित मास्टर पाठ सारुचंदी स्कूल हतारे किए आसुचंदी पक्षी दले आसी बसिगले कोउठी बसिले कुसुम डाल देखो कुसुम डाल कुसुम फूल कुसुम गोटे गछ भी अच्छे कुसुम नाम गोटे गछ भी अच्छे तेणु ये आप जहाँ बुझीपारे से कुसुम आपन ताकू जदि फूल भाव में नेबे फूल भाव में नेबे गोटे कुसुम प्रजातिर गछ बोली भाविबे गछ बोली भाविबे तेणु सेही कुसुम डाल दले पक्षी आसी बसुछंती या कौन बुझाउछि या कौन बुझाउछि दले पक्षी आसिकी स्कूल हतार कुसुम डाल रे बसुछंती कौन बुझाउछि
स्कूल परिसर रे, श्रेणी कक्षरे, गणित क्लास रो बाहरे मध्य सेही अगणारे सेही प्रांगणरे जोटी कलापटा अच्छी, जोटी गणित मास्टर अछंती, आउ जोटी गणित बुझुथिबा पिला माने अछंती, सेही परिसर रे मध्य पक्षी माने आसंती, पत्र झड़ा हुए, बसंत आसे, मलय आसे, कुसुम गछरे पक्षी माने उड़ी कुहुतान दियंती। जीवन अच्छी, स्वप्न अच्छी, संभावना अच्छी। एवं सेही परिसर रु कौन होउची, कलापटारू ओल्लै आसी सबुजाक आनी सबुजाक अर्जित मोह। एते चमत्कार से पद अर्जित मोह, पूरा अनन्य शब्द। अर्जित मोह स्थूल पृथ्वी को, स्थूल सुख दुखर संसार को परिचालन करने निमित्त जो अर्जन दरकार जाए, जो मोह अर्जित मोह, जो अर्जुथिबा संपत्ति सेगुड़ी सी नहीं आसिले कौटी कलापटारू ओल्लै आनिले। जीवनटा गणित मास्टर जीवनटी बा जन शिक्षक जीवन कौटी स्कूल श्रेणी भितर कलापटारे। सेतिपाई से पारिश्रमिक पाती, सेतिपाई से वृत्ति करती, आउ ताहा ही जीवन धारण, ताहा ही तांकर व्यक्तित्व, ताहा ही तांकर व्यक्तित्व, जीवन धारण ही तांकर व्यक्तित्व सृष्टि करे। किंतु से तक सेठी रखिदेकी मास्टरे चलिले जीवन यात्रा रे। स्कूल कलापटारू गणित पाठरू निजको मुकुले से जीवन आड़क आसुछंती। देखिबा जीवन कौन कहूची प्रदीप बाबू को कविता रे, यात्रा बड़ दुरूह जेते कसिले भी बाहर नहीं, अतएव निर्णय उत्तर। ए देखंतु तीनोटी धाड़ी भितरे जीवनर सारांश कुहागला। किए कहि दे पारिबे? तीनोटी धाड़ी भितरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11टी शब्द भितरे, तीनोटी धाड़ी 11टी शब्द मध्यरे से कहि दउछंती जीवनर सारांश। कौन से जीवनर सारांश? जीवन यात्रा होची दुरूह व्यापार। गणित परि ताहा सहज नुहे, गणित परि ताहा कसी देकी निर्णायक उत्तर रे पहुंची हुए ना, हुए ना। यात्रा बड़ दुरूह जेते कसिले भी बाहरे नहीं, अतएव निर्णय उत्तर। आमे जो ठीक मार दो, हाँ गणितटी पूरा ठीक है, 100 को 100 100% नंबर से पिला पाइब। जीवनर जटिल गणित एते सहजरे निर्णीत हुए नहीं। जो निर्णय उत्तर को मु गोटे शब्द रे कहूची, निर्णीत उत्तर हुए नहीं, निर्णीत हुए ना, निर्णय रे पहुंची हुए नहीं जीवन रे। एठारे हाँ माने नहीं, नहीं माने हाँ। एठारे सबु किछि आपेक्षिक, जीवन रे सबु किछि आपेक्षिक। आपण जहा को सत भाबुते आउ कहा पाई ताहा एक संपूर्ण मिछ। अति आपेक्षिक आमर जीवन, अति संवेदनशील आमर जीवन। आउ आधुनिक जीवन तो पद्मपतरे पानी परी सब बड़े ढल ढल, सब बड़े छल छल। एठी थिबो, एठी नथिबो, एठी संपर्क अछि, सेठी संपर्क नहीं। अति जटिल जीवन, से जटिल जीवन को गाणितिक सूत्र रे समाधान करा जाई परिबो नहीं। गणित मास्टरे एहार समाधान करि पारिबे नहीं। कौन हबो ताहले? ताहले एया होची दृश्य हेबाकू हेले लिभेबाकू जेते दृश्य परिमेय संसार। ये आहुरी रिडल्स, आहुरी रहस्य कहउचंती। दृश्य हेबाकू हेले लिभेबाकू पड़े दृश्य अपरिमेय संसार। अपरिमेय संसार दृश्य को दृश्य? बाह्य दृश्य, स्थूल वास्तवता, देखा जाउथुवा वास्तवता को लिभेई देले जाई असल दृश्य ब्रह्मांडर देखी हुए। मु अनुरोध करिबी आपण माने आखि बंद करंतु, आउ आपणकर प्रिय वस्तु को देखिया को चेष्टा करंतु।
अलौकिक भाव देखाଯିବ, अलौकिक भाव देखाଯିବ। आखि बंद करी आपणकर प्रियतम वस्तु को देखंतु। जी लड्डू भल पाउथो लड्डू देखंतु, जी निजर प्रियतम बांधवी को बा प्रियतम बंधु को देखिया कि भल लगे ताकू देखंतु, बा जी निजर प्रियतम फूल को बा आकाश को बा जन्न को बा नदी को जी जहाँ को भल पाती आखि बुझिकी ताकू स्मरण करंतु। कले देखंतु, आमे प्रयोगशाला करिवा, देखंतु सतरे देखंतु, आखि बुझंतु ओ स्मरण करंतु से प्रिय जिनिसटी को देखंतु। वास्तव जगतर जो दृश्य आपण देखिले जो परी देखा जाए कल्पनारे ता अद्वितीय देखा जाए, तार रंग तार दृश्य संपूर्ण बदल जाए। कहीं कल्पना नयन रे देखिले सेठी कल्पनार रंग ओ हृदयर अनुराग मिसी थाए। स्थूल वास्तवतारे कल्पनार रंग मिले नहीं कि हृदयर अनुराग मिसे नहीं। से खाली स्थूल वास्तव को देखे, ए तो दाढ़ी बढ़ी जाइए, ए तो लिपस्टिक एपटे हो जाइए, तो आज कहीं कजल नाइनु, तो कहीं आज तेल दे केशरे, तो चषमाटा कहीं एमती बंका हो जाइए। स्थूल वास्तवता भितर आमर निजर नयन को भावना को सीमाबद्ध करदे। देखो केते बड़ दर्शन टे कहते कवि प्रदीप पंडा, केते बड़ दर्शन बुझीपारे। ये सबुठ रहस्यमय धाड़ी होता ये मुझे बुझे पारि कि नहीं बोली मो निजक सन्देह करी। जाओ हालुका भाव में बुझेदेली, मत क्षमा करेंगे जदि यह अशालीन लगे। दृश्य हेबाकू हेले लिभेइबाकू पड़े दृश्य अपरिमेय संसार। केतेबेले नदी होई बह नहीं आसिले केतेबेले नदी होई बह, केतेबेले पक्षी होई ओड, आख पाखरे उड़ुथिले उड़ुथाऊ आकाश, देहरे तारा फुटाओ, मझी बाटरे अटकी जाई पोल पाखरे बाट कुह जा बुलाबुली कर निज मर्जी रे। देखो एटा से जो दृश्य अपरिमेय, दृश्य हेबाकू हेले लिभेइबाकू पड़े दृश्य अपरिमेय वाक्य सहित शेष वाक्यटी जोड़ी दियंतु। बाट को कहबू जा बुलाबुली कर निज मर्जी रे। बाट बुली जाऊ, बाट तार बुलिबा कथा चलिबा कथा सी ता कथा बुझू, तुमी निज बाटरे चल। को बाटरे चलियो? कल्पनार बाटरे, सपनर पथे पथे, सपनर पथे पथे कल्पनार बाटे बाटे एका एका जदि आपण चलिबे ताहले ए जागतिक दृश्यरू मुक्ति पाई से अदृश्य वास्तवता सहित अमूर्त वास्तवता मुझाई शांतनु कुमार आचार्य कही अमूर्त वास्तवतार संधान आपण पाई पारिबे। केतेबेले पाइबे ना जेतेबेले आपण कहि देई पारिबे पोलो पाखरे, नदीर पोलो पाखरे जेतेबेले से सदृश्य रास्तारे मध्य आपण कहीदेवे जे हे बाट तू जा, तू निजे बुलाबुली कर, मते बाट दरकार नहीं, मु मो बाट तैयारी करी, मो बाटरे मु जाउछि। ताहले एठी जागतिकता ठारू स्थूल वास्तवता ठारू अमूर्त, जहाँ मूर्ति नुहे आब्स्ट्राक्ट, अमूर्त मूर्ति अमूर्त, से अमूर्त वास्तवतार संधान रे जीवा कथा होछि। कल्पनार यात्रा, कल्पनार बाट। तेणु ये स्थूल वास्तवतारू अदृश्य वास्तवता आड़कू टाणी नहीं जाउछंती कवि। ये जागतिक मोह भितर, ये संसार भितर, ये गणित भितर जदि आपण जीवन को खोजिबे ताहले जीवन को पाइबे ना। ये जीवनर ये स्थूल वास्तवतार दृश्य को जदि आपण पोछि देबे ताहले जाई आपण से दी आखि नुहे निजर ब्रह्मचक्षुरे, निजर तृतीय नयन रे ए विराट विश्व ब्रह्मांड को उपलब्धि करि पारिबे। देखुछंती एठी ईश्वर कथा कहा जाउनी, एठी ईश्वर कथा कहा जाउनी, एठी आध्यात्मिकतार कथा कहा नाही, एठी चेतनार विस्तार कथा कहा होछि, ब्रह्म कथा कहा होछि, परम ब्रह्म कथा कहा होछि। स्थूल वास्तवता सहित बृहत वास्तवतार अमूर्त वास्तवतार कथा कहा होछि, ब्रह्मांड कथा कहा होछि, गैलेक्सी मानक कथा कहा होछि।
ବହୁ ଦୂରରେ ଆଖି ମିଟିକା ମାରୁଥିବା ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଗ୍ରହପୁଞ୍ଜଙ୍କର କଥା କୁହାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଅପ୍ରମିତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଲେଣି ଯେ ବହୁ ମାନବୀୟ ସଭ୍ୟତା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଏବଂ ତାର ସଂକେତ ମିଳି ଆସିଲାଣି। ସେହି ଅପ୍ରମିତ ସମ୍ଭାବନା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହିଥିବା କଥା ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମର ଏ ସାଧାରଣ ମରମ ପକା ନାଲି ଚଲା ରାସ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଭୂଗୋଳ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଚେତନାର ବିସ୍ତାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେଟାକୁ ପହଞ୍ଚି ହେବ, ଅନୁଭବ କରିହେବ। ସେହିପରି ଏକ ଅମୂର୍ତ୍ତ ବାସ୍ତବତାର କଥା କବି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଗଣିତ ମାଷ୍ଟ୍ରେ କବିତାରେ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରୂପକଳ୍ପଟିଏ, ଗୋଟିଏ ରୂପକଳ୍ପ ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫ ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ରୂପକଳ୍ପ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷଣ ଏ କବିତା ରହିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଜମା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି ଏ କଥାଟି। ଗୋଟିଏ ରୂପକଳ୍ପ ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫ ହେଇଛି, କେତେ ବଡ଼ ରୂପକଳ୍ପ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ଏ ଧାଡ଼ିଟି ମୋତେ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲା ଏ ପାରାଗ୍ରାଫଟି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧୀର ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦୂରରୁ ଚାହିଁଲେ ଦିଶେ ଯେଉଁ ଥାକ ଥାକ ଧୂସର ମାଳଭୂମି ଓ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ତାଳ ଗଛ, ତାର କୋରଡ଼ରେ ସଞ୍ଚିତ ସୁଖର କିଛି ଅଂଶ ତୁମର। କେତେ ବଡ଼ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ। ଦୂରକୁ ଚାହିଁଲେ ଦିଶେ, କ'ଣ ଦିଶେ? ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିରୁ। ଯେଉଁ ଥାକ ଥାକ ଧୂସର ମାଳଭୂଇଁ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପଟା ଏଇଟା। ଥାକ ଥାକ ଧୂସର ମାଳଭୂଇଁ ଓ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ତାଳ ଗଛ। ଧୂସର ମାଳଭୂଇଁ, ଜୀବନ ନାହିଁ। ଧୂସର ବାଲି ଓ ମାଟି ଓ ପାହାଡ଼, ସେ ପାହାଡ଼ରେ ଜୀବନ ନାହିଁ, ଧୂସର ଝୁସର। ସେଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ତାଳ ଗଛ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ତାଳ ଗଛ ଅଛି। ସେ ତାଳ ଗଛଟି ହେଉଛି ଜୀବନର ସମ୍ପର୍କ, ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଯାଏ, ଧୂସର ମାଳଭୂମି ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ସେହି ଧୂସର ମାଳଭୂମିରେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା, କେଉଁ ଗୋଟାଏ ବ୍ୟକ୍ତି, କେଉଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ, କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଆଶା ଏଇ ତାଳ ଗଛର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ, ସମ୍ଭାବନାରେ ଭରି ଦେଇଥାଏ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭରି ଦେଇଥାଏ। ନହେଲେ ତ ଜୀବନ ଜୀବନ ହୋଇ ରହନ୍ତାନି, ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀ ହୋଇ ରହନ୍ତାନି। ଏ ତାଳ ଗଛ ମାନେ ନଥିଲେ, କବି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ତାଳ ଗଛ ମାନେ ନଥିଲେ ଜୀବନ ଜୀବନ ହୋଇ ରହନ୍ତାନି, ଜୀବନ ମାଳଭୂମି ହେଇଯାଆନ୍ତା, କଙ୍କାଳ ସାର ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ସ୍ପନ୍ଦନହୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ପ୍ରଣୟ, ପ୍ରୀତି, ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା କିଛି ବି ରହନ୍ତାନି ଏ ତାଳ ଗଛ ମାନେ। କାହାକୁ ଏଠାରେ ତାଳ ଗଛ କୁହାହେଉଛି? କିଏ ତାଳ ଗଛର ସିମ୍ବଲ? ସେଇ ଟିକିଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ଚିରୁଡାଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ଚିରୁଡାଏ ଭଗ୍ନାଂଶର ଆଶା ଯେତେ କମ୍ ହେଇଥାଉ। ତେଣୁ ବିସ୍ତୃତ ମାଳ 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 ଥାକ 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 ଅସରନ୍ତି ସେଇଠି ଛୋଟ ତାଳ ଗଛଟି। ଆଚ୍ଛା, ତାଳ ଗଛ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର କଥାଟେ ରହୁଛି। ତାଳ ଗଛ ତାର କୋରଡ଼ରେ ସଞ୍ଚିତ ସୁଖ। ତାଳ ଗଛଟା ତ ଛୋଟଟିଏ, ତା ଭିତରେ ଥିବା କୋରଡ଼ଟା କେତେ ବଡ଼? ଅତି ଛୋଟ ସେ କୋରଡ଼, ଅତି ଛୋଟ। କେଉଁଠି ଟିକେ ପକ୍ଷୀଟା ଖୁମ୍ପି 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 ଏ କୋରଡ଼ରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବ, ବା କିଏ ଗୋଟେ ବାଚାଳ ପୁରୁଷ ତାଳ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଟିକେ କାଟି ଦେଇଥିବ। ନାଇଁ, କାଟିବା ତ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ସେ ତାର ଥାକ ଥାକରେ ସେ ଚଢ଼ିକି ତାଳ ତୋଳି ଆଣିବ। ବା ତାଳ ଗଛର ଯେଉଁ ରସ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ସେ ତୋଳି ଆଣିବ। ହଁ, ତାଳ ଗଛର ରସ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଖୋଦନ ହୋଇଥାଏ, ହୁଏତ ତାହା ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୋରଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ଇଏ ବି ଅତି ଚମତ୍କାର କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଭାବିନଥିଲି, ଏଇଠି ଆସିଗଲା। ଯଦି ତାଳ ଗଛରୁ ତାଳ ରସ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ତାଳ ଗଛରେ ଯେଉଁ କୋରଡ଼ଟି କଣାଟି କରାଯାଏ, ସେଇଟା ଶୁଖିଗଲେ କୋରଡ଼ ହେଇଯିବ। ଜୀବନ ବି ସେମିତି ହେଇଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, କିଏ ବି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବୀ ଆମକୁ ଶୋଷଣ କରିକି ଆମ ଦେହ ରୂପକ ତାଳ ଗଛରେ
कोरड़ सृष्टि करते बल अनेक लोकंकर तो देह खाली कोरड़ ही भर्ती अन्य को साहाय्य करी जो विश्वासघातकता पाती ताहा ही देहर ताड़ गछरे कोरड़ सेठी टिके सुख थाए तथापि देखंतु सेतक एते विश्वासघातकता सहिला परे भी लोकटी बंचे तार आत्मविश्वास नहीं हाँ से विश्वासघातकता कला सेटा तार दाय मोर दाय होची मोर जीवन जीवा आउ एहीपरि अविश्वस्त लोकंकु सहायता प्रदान करिवा उदार लोकटे उदार कविटे सही कथा ही कहब अति विस्तृत ये कवितार दर्शन ये कवितार भावना ये कवितार विन्यास आपण ताको जेमिति जेमिति भाबरे आलोचना करि परिबे रूप देई परिबे ताहा आपनको कल्पना उपरे निर्भरशील ए कवितार सफलता तेणु एया दूर को चाहिए दिशे जो थाक थाक धूसर माल भूई और गोटे बोली ताड़ गछ तार कोरड़े संचित सुखर किछि अंश तुमर तुमर सेठी भाग अछि तुम्हें छेउंड नुह तुम्हें अजाचित नुह ए विश्व ब्रह्मांड रे मध्य तमर स्थान अछि टिके हो पछे कोठी तो तम पई टिके सुख रहिछि टिके शांति रहिछि टिके संप्रीति रहिछि गोटे आकर्षण रे तो तमें बंचुछ तेणु जीवन एक मरुभूमि जीवन की खाली निराशार बाली मरु मरीचिका से नहु प्रीति तेबे की आशारे बंच मनीष संसार भूलीगले टिके जीवन की खाली निराशार बाली मरु मरीचिका से नहु प्रति तेबे की आशारे कहे संसारे पर पाई नर मरुछि गोपबंधुंकर कविता मन आसीगला जीवन की खाली निराशार बली मरु मरीचिका से नहु प्रीति तेबे संसारे भूलीगली आउतरे कविता भितर अच्छे तेणु से मन पड़नी आपण मैंने संयोगीकृत करेंगे जीवन खाली निराशार बाली नुहे कौटी ना कौटी ताड़ गछर कोरड़े विस्तृत मालभूमिर ताड़ गछर कोरड़े थिबा संचित सुख परी टिके सुख तम पाई सर्वदा अपेक्षा रखी ये कौन कम कथा ये मेसेजटा कौन कम मेसेज आशावादर जीवन को सांत्वना देवार असहाय न हबार एकाकी न हबार एलाइनेशन विच्छिन्नता बोध विच्छिन्न न हेबार गभीर ममतारे उभुटुभ हवा निमित्त ये कविताटी प्रचोदित करे प्रेरणा दिए तेणु केतेबेले जदि गोटे पाठक असहायतारे ना विच्छिन्नता बोधरे जड़ुथिबो ताले ए कविताटी पढ़िले हुए तो से ताड़ गछर थिबा कोरडर सुखतकर संधान पाई पारिबो गोटे गोटे कविता गोटे गोटे जीवन को बदलाई दिए ए गणित मास्टर सेही परी कविता एबे आसंतु शेष पर्यायर मने पड़िला मास्टरे पार्श्वर जाइथिबा से सूत्र जेउठी सुनको हेबा पड़े अविनश्वर आस आस फेरी आस कलापटा को पिला माने अपेक्षा करिसंती अविभाज्य अंक धरी जीवनर निज निज मणि रे ओ चमत्कार 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 मने पड़िला मास्टरे तमे जो जीवन यात्रा रे बाहरी थिलो मने पड़िला एबे मास्टरे कौन पासरी जाउथिलो से सूत्र जेउठी सुनको हेबा पड़े अविनश्वर जेउठी शून्य अविनश्वर निराकार आकारहीन जो शून्यता भितर ही परम ब्रह्म मिलती केते देखुं गणित मास्टर चरित्र व्यापकता हे गणित मास्टरे तमे जो सुन सुन दे अंक बुझौतुल से सुन नुहे एटी शून्य ब्रह्मांडर कथा कहुची निराकार कथा कहुची अणाकार कथा कहुची आम हृदय भितर शून्य भाव निराकार विराजमान कर भारतीय दर्शन द्वारा कथा कहुची सुन अंक सुन दर्शन बुझीपार विद्यार्थीगण सुन अंक आम अंक व्यवहार करता एक रे शून्य रखिले 10 दुईटी शून्य रखिले 100 तीनोटी है 1000 से ही शून्य आउ निराकार शून्यर अर्थ मध्य निराकार जेते खंजणी बजई कहती महिमा दर्शन माने महिमा धर्मी माने देखंतु ये महिमा गवेषक
ଅବଚେତନରେ ଗବେଷଣା ଭାବଟି ଆସିଯାଉଛି ତାଙ୍କର କବିତାରେ, ତାଙ୍କର ଅବଚେତନର ବିସ୍ତାର। ତେଣୁ ହେ ଗଣିତ ମାଷ୍ଟର ଫେରି ଆସ, ତମେ ଯେଉଁ ଶୂନ କଥା ବୁଝୁଥିଲ ସେ ଶୂନ କଥା ଏ ଶୂନ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠି ଶୂନକୁ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଅବିନଶ୍ୱର। ଅବିନଶ୍ୱର କହିଲେ ଏଠି ଦୁଇଟା କଥା, ଅବିନାଶ, ଶାଶ୍ୱତ, ଚିରନ୍ତନ। ଜୀବନ ଚିରନ୍ତନ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚିରନ୍ତନ, ସବୁକିଛି ଚିରନ୍ତନ। ଏବଂ ତାହା ପୁଣି କ'ଣ? ଶୂନ୍ୟ। ଶୂନ୍ୟ, ଏ ଶୂନ୍ୟର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ। ଶୂନ ଆଉ ଶୂନ୍ୟ, ତେଣୁ ଶୂନ ଓ ଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଏ କବିତାରେ କହିବା ସହିତ ଅବିନଶ୍ୱର ସଂସ୍ଥା କଥା କୁହାହେଉଛି। କାଲି ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି, ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଜୀବନ ଅଛି। ଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂହିତା। ବହୁ ଜନ୍ମ, ଆମର ବହୁ ଜନ୍ମ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଏ ଶରୀର ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ଜ୍ଞାନ, ତାହାକୁ ଆମେ ପରଜନ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାଉ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱାସ, ଭାରତୀୟ ଧର୍ମୀୟ ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଗଣିତ ମାଷ୍ଟର କହିବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର କଥା କହୁଛି। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମାଷ୍ଟ୍ରେ ପାଶରି ଯାଇଥିବା ସେ ସୂତ୍ର, ଯେଉଁଠି ଶୂନକୁ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଅବିନଶ୍ୱର। ଆସ ଆସ ଫେରି ଆସ କଳାପଟାକୁ। ତମ କାମ ବାହାରେ ବୋଲିବାର ନୁହେଁ, ତମର କାମ ହେଉଛି କଳାପଟାରେ ଗଣିତ କଷିବା। କାହିଁକି? ଅବିଭାଜ୍ୟ ଅଂଶ ଧରି ଜୀବନର ନିଜ ନିଜ ମୁଣିରେ। ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଅବିଭାଜ୍ୟ ଅଙ୍କ ଧରି ଜୀବନର ନିଜ ନିଜ ମୁଣିରେ। ତେଣୁ କଳାପଟାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ହିଁ ଜୀବନ ମୁଣିରେ, ଜୀବନ ମୁଣି ବ୍ୟାଗ ନୁହେଁ, ମୁଣି, ଜୀବନ ମୁଣିରେ ଅବିଭାଜ୍ୟ ଅଙ୍କ ଧରିକି ଜୀବନର ଗଣିତର ନୁହେଁ, ଜୀବନର ଜଟିଳ ଅଙ୍କକୁ ଧରି ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆସ ତମେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସଫଳ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୀବନର ଅଙ୍କକୁ ସେମାନେ ସମାଧାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତୁ। କଳାପଟା ଭିତରେ ତମର ଗଣିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଗଣିତ ବୁଝିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୀମାବଦ୍ଧ ନ ହୋଇ ଜୀବନ ମୁଣିରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କତକ ଧରିଛନ୍ତି ସେହି ଅଙ୍କତକୁ ସମାଧାନ କରି ତମେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। ଏ ହେଉଛି କାହାର କାମ? ଗଣିତ ମାଷ୍ଟର କାମ। ବିରାଟ ଦର୍ଶନ, ବିରାଟ ଚିନ୍ତନ, ଗଭୀର ଜୀବନବୋଧ ଏ କବିତାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ମୁଁ କବିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏ କବିତାକୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଏ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଏ ବହୁତ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ କେତେ ପରିମାଣରେ ସଫଳ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣେ ନା। କବି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ମୁଁ ଜଣେ ବିମୁଗ୍ଧ ପାଠକ। ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ସେ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିଛି, ତାହା ଆପଣମାନେ କହିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର ଓ ଧନ୍ୟବାଦ।